ناظرین گراؤنڈ زیرو کس شمارس مز تہد خیر مقدم بہت مدثر قادری. ناظرین آج کرو کت محکمہ مالچ انیشیٹو یہ اننت ناگس مز اگر کت کرو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نمک گریوینس ریڈرسل کیمپس اینڈ میوٹیشنز تر حوالہ اس کیمپ تم جاری مختلف تحصیلن مز مختلف پٹوار خانن مز تو مختلف حلقن مز. تو مزید ات سلسلس مز کت کرنے خاطر اس موجود نائب تحصیلدار اننت ناگ ایسٹ ذاکر صاحب. ذاکر صاحب تہد خیر مقدم. تھی ورنو کیا مقصد ان کیمپن ہند پہ سٹھا رش آو لبنہ ان دہن مز لکن ہند عام لکن ہز یہ شکایت تہذ سنوئی زن مسلہ مسائل تک سنوئی گھان کی مگر آج اس باسان گراؤنڈ لیولس پہ لکن ست کت کر لکھ مطمئن لکھ سیٹسفائی پنہ جائے تو تھی کیا یژھان ون. چونکہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن بہت گۄڈنیٚتھ واریاہ زیادٕ شُکر گُزار تُہُنٛد چونکہ تۄہہِ چھو پتہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن طرفہٕ چھِ یِم اقدامات آمٕتۍ تُلنہٕ تاکہ ہر جایہِ یی اویرنیس کیمپس لگاونہٕ گھر گھر ییٚتٮ۪ن تہِ پٹوار خان چھُ وغیرہ اوٚتن یی یِم اویرنیس کیمپس وغیرہ اینڈ جو گریوینس ریڈرسل کیمپس یِم یِن لگاونہٕ. امیُک مطلب چھُ خٲلی اکھ لُکھ کَرٕنۍ اویئر یِم تہِ چونکہ اَسہِ چھِ پتہ ریونیو ڈپارٹمنٹ چھُ وٕنکیٚن ٹرانزیشن فیزس منٛز چلان اور سٔروِسز چھِ وٕنکیٚن سارے آن لاین یِوان گژھنہٕ. آن لاین تقریباً 90% سٔروِسز چھُ آن لاین أسۍ لُکن دِوان پرووایڈ کران. یِہوے امیُک کیمپ لگاونُک مقصد چھُ اکُے یہِ اویرنیس عام لُکس تام واتناوٕنۍ کیونکہ سٲری لُکھ چھُنہٕ عام انسان چھُنہٕ آسان اویئر کینٛہہ زِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ کرِ پنٕنۍ سٔروِس اویئر. توے کوٚر ڈی سی صٲبن نیوٗ اکھ انِشیٹِو گورمنٹ طرفہٕ آو اکھ انِشیٹِو نِنہٕ أسۍ کرو یِم کیمپس مُنعقد جایہِ جایہِ تاکہ لُکن لگہِ پتہ یِم سٔروِسز اویل کرن طریقہٕ کیاہ چھُ یِم سٔروِسز کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکن یِم گرِ بِہِتھ اویل کٔرِتھ. تو کیا آو ان سروسن مز دن اخ گئی یت پہ میوٹیشنز بیس کی ایشوز آسان تم چھو تہ باسان تم ہیکن ریڈرس گژھِتھ یمو کیمپو ذریعہ. آف کورس تُہۍ چھو پتہ تہِ أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن تہِ أسۍ کیمپ مُنعقد چھِ کران اتٮ۪ن باضٲبطہٕ طور لُکن ہُنٛد تہِ بوزان کانٛہہ تہِ گریوینس آسہِ أسۍ چھِ تمیُک پریورٹی پٮ۪ٹھ تمیُک ریڈرسل کران اینڈ أسۍ گٔے اتھ چیٖزس منٛز واریاہ زیادٕ سکسیسفُل تہِ. گراؤنڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ اوس نہٕ ٹایم تۄہہِ چھو پتہ ریونیو ڈپارٹمنٹ چھُ آلریڈی اوور بٔرڈنڈ اور اَسہِ اوس نہٕ زیادٕ ٹایم آسان کینٛہہ أسۍ نژہاو فیٖلڈس ویٖلڈس اَسہِ چھُ آسان آفشل ؤرک تہِ واریاہ زیادٕ تَمہِ موٗجوٗبن وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم کیمپس مُنعقد کٔرۍ اَمہِ سۭتۍ وٲتۍ أسۍ لُکن ہٕنٛدٮ۪ن اتھ چھِ ونان ڈور سٹپ ڈیلؤری آف سٔروِسز. ییٚلہِ لُکن گرٕ تام ووت عام انسان تہِ چھُ ہٮ۪کان ؤنِتھ تٔمۍ سُنٛد مسلہٕ کیاہ چھُ. یُس مسلہٕ نہٕ أسۍ یُس انسان نہٕ تحصیل لیولہِ پٮ۪ٹھ اوس ہٮ۪کان وٲتِتھ کینٛہہ ییٚلہِ تٔمِس أسۍ گرٕ نِش وٲتۍ ڈور سٹیپس پٮ۪ٹھ وٲتۍ تٔمۍ ووٚن سُہ مسلہٕ سُہ گوٚو ساٹ. موسٹ ٹایمز أسۍ گٔے سکسیسفُل اتھ منٛز. یہِ چھُ واریاہ اکھ اصل انِشیٹِو ییٚمہِ سۭتۍ اکھ کامن مین اویئر گوٚو وۄنۍ بیٚیہِ لٔج تٔمِس پتہ نہ اس کے رائٹس بھی کیا ہے. جی جی بالکل. تو تُہۍ ہیٚکوا تجویٖز کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ زن عام لُکن سۭتۍ اَسہِ کتھ کٔر تِمو دوٚپ اتھ گژھِ ڈیٹ ایکسٹینڈ گژھُن تہٕ عام لُکن تانۍ چھنہٕ وُنہِ تہِ اویرنیس تیٖژاہ کینٛہہ یِمن کیمپن حوالہٕ یا میوٹیشنز حوالہٕ تہٕ تتھ سلسلس منٛز کیاہ پزِ انتظامیہس اقدامات تُلٕنۍ. چوٗنٛکہِ ڈی سی صٲبن اوس اکھ انِشیٹِو نیُمُت یہِ اوس 15 دۄہن ہُنٛد گریوینس اینڈ میوٹیشن کیمپ یتھ أسۍ ونان چھِ گریوینس ریڈرسل اینڈ میوٹیشن کیمپس. ڈی سی صٲبنہِ طرفے چھِ یِم یُس اَسہِ پنٕنۍ ہایر اپٕس چھِ یِہنٛدی طرفہٕ چھِ بیٚیہِ تہِ ہدایت کِہیٖنۍ پازٹِو ریسپانس واریاہ زیادٕ ییٚلہِ أسۍ لُکن تام وٲتۍ ریسپانس آو واریاہ زیادٕ پازٹِو تہٕ آیندٕ تہِ روزن یِم کیمپس گژھن وٲلۍ. یہِ چھُنہٕ وۄنۍ ضروٗری کینٛہہ یِم گژھن مطلب یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ یِم میگا گریوینس کیمپس کٔرۍ پٔر منتھٕ گژھن انشاء اللہ تعالیٰ یِم کیمپس گژھن. أسۍ ٲسۍ ہُتھ پٲٹھۍ تہِ سپاٹ وِزٹ کران بٹ یوٗتاہ موقعہٕ اوس نہٕ اَسہِ یِوان کینٛہہ گراوُنڈ زیٖروس پٮ۪ٹھ وٕچھنُک مطلب مسلہٕ چھُ کیاہ. یِتھ پٲٹھۍ وۄنۍ عام انسانس تام تہِ وٲتۍ أسۍ اینڈ گریوینس تہِ گٔے ریڈرس اور برونٛٹھ کُن تہِ انشاء اللہ روزن یِم کیمپ گژھن وٲلۍ. شُکریہ تُہُنٛد. تہٕ گِرداوار صٲب چھُ اَسہِ سۭتۍ موٗجوٗد بشیٖر صٲب. بشیٖر صٲب تُہۍ ؤنِو کیاہ چھُ لُکن تام مسیج تُہنٛز زِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کرہن استفادہ یِتھٮ۪ن کیمپن منٛز تِکیازِ یہِ چھُ اکھ موقعہٕ اکھ یُس زن انتظامیہن دیُت عام لُکن مسلہٕ مسٲیل چھِ تِمن ہُنٛد اِزالہٕ مُمکِن بناونہٕ خٲطرٕ. أسۍ چھِ لُکن ہٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار یِمو لُکو اَسہِ گاسہٕ چرٲے یہِ ہسا رِٹریٖو کرنس منٛز ساتھ دیُت یا سرکار دِ لینڈ رِٹریٖو کرنس منٛز ساتھ دیُت یا انتقال کرنس منٛز ساتھ دیُت. أسۍ چھِ لُکن ہٕنٛدۍ زبردست شُکر گُزار. تِم آیہِ سانٮ۪ن کیمپن پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن کمپنی پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ پاٹسِپیٹ اصل پٲٹھۍ. أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار لُکن ہٕنٛدۍ. یِمن پزِ امہِ برونٛٹھ تہِ روزُن ییٚتہِ پزِ برونٛٹھ کُن تہِ پکُن. تہٕ محکمہ مال چھُ فور فرنٹس پٮ۪ٹھ ہمیشہِ روزان تہٕ تۄہہِ کیاہ باسیو آز لُکھ کوٗتاہ سیٹسفاے چھِ یۄس زن یِم کیمپس مُنعقد ییٚتہِ گٔے. زبردست سیٹسفاے کیازِ تِمن ییٚلہِ پانہٕ وٲتۍ تِم وٲتۍ ووٚتَتھ یوٚتَتھ وٲتۍ تِمن تِہنٛدۍ یہِ ہسا مسلہٕ گٔے آن سپاٹ حل چاہے کانٛہہ گریوینس ٲس چاہے کانٛہہ میوٹیشن اوس. ییٚتہِ ٲسۍ یہِ ہسا یہِ کال ہٕنٛدۍ میوٹیشن گژھنَے
انہیریٹنس میوٹیشن گژھنٕے تِم گٔے اَمہِ سۭتۍ حل اَمہِ سۭتۍ گوٚو واریاہ مُشکلات گٔے لُکن کیا میسیج روزِ لُکن ہُنٛد تاکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِن تِم اگر یِتھ لُکن چھِ أسۍ یِہے گُزٲرِش کران کہِ تِم روزن اَسہِ سۭتۍ دوش بدوش اَسہِ سۭتۍ یِن أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ کُنہِ جایہِ کیمپ لاگو توٚتتھ یِن توٚتتھ کرن پاٹسِپیٹ تَمہِ سۭتۍ گژھن تِمن مسلہٕ حل. تہٕ ناظریٖن تۄہہِ وَنو أسۍ یُس زن پٹوار چھِ یعنی کہِ پٹھوٲرۍ یِم زن چھِ تِہُنٛد تہِ چھُ یَتھ منٛز اکھ خاص رول روزان تہٕ چاہے نٲیِب تحصیلدار یا تحصیلدار لیولہِ ہِنٛز اگر أسۍ کتھ کرو فور فرنٹس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ محکمہ مال تہٕ پٹھوٲرۍ صٲب چھُ مُدثر صٲب اَسہِ سۭتۍ موٗجوٗد تُہۍ ؤنِو کیاہ چھُ تُہُنٛد وَنُن کوٗتاہ اِنقلٲبی نوعیتُک قدم چھُ یہِ تہٕ بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ لُکھ رٲغِب کٔرِکھ تُہۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِمن کیمپن. شُکریہ مُدثر صٲب. أسۍ چھِ یژھان لُکن یُتُے پیغام دیُن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم مُنعقد یِن یِم کیمپ کرنہٕ تِم کرن پنُن پان محظوٗظ یِمو کیمپو سۭتۍ. اتھ منٛز چھُ تھوڑا رس کھنڈ غلط فہمی کینٛژن لُکن یہِ یُس زن اِنِشیٹِو نیوٗ ڈی سی صٲبن کہِ ییٚتٮ۪ن ہسا یُس یہِ گریوینس ریڈرسل کیمپ چھُ انتقال چھُ یِم گژھن یہِ ہسا یہِ سپاٹس پٮ۪ٹھٕے مۄکلٕنۍ یِم اگر پینڈنگ گژھن واریاہ کال ہٮ۪تھ پیٖڈی در پیٖڈی چھِ اڑٮ۪ن بٕڈببن ہٕنٛدۍ ناو یہِ ہسا یہِ لینڈ تِم کٔرۍ اَسہِ کٕلیر تِم میوٗٹیشن. البتہ اوس وۄنۍ لُکن غلط فہمی اکھ کہِ اتھ منٛز اوس آسان کانٛہہ انتقال ٹرانزیکشنٕچ کٲنٛسہِ آسہِ کٲنٛسہِ زٔمیٖن مٔلۍ ہیوٚتمُت یہِ تہِ ما گژھِ أتنی سپاٹس پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ سۄ چھِ آسان باضٲبطہٕ الگ اکھ تتھ پروسیس سُہ چھُ آسان ہٮ۪نہٕ کُننُک فروخت یہِ ہسا اکھ پروسیس الگ تتھ چھُ باضٲبطہٕ کوٹ فیٖس لگان تمہِ خٲطرٕ ٲسۍ أسۍ ڈاکمنٹ دِوان تیار کٔرِتھ تہٕ پتہٕ ٲسۍ تِم آن لاین کران تمہِ خٲطرٕ یۄس پروسیس ٲس پیٚوان کرٕنۍ. تھوڑا ٲس یِمن غلط فہمی کہِ تِم تہِ ما مۄکلن اَسہِ چھُ پٔتِم یہِ ہسا کینٛہہ ایکسچینج کٔرمٕتۍ تبادل کوٚرمُت سُہ ما گژھِ أتنی. البتہ ٲسۍ أسۍ تَمہِ یِم تِم بیسِک یہِ ہسا یہِ قدم چھِ پیٚوان تُلٕنۍ تِم ٲسۍ أسۍ أتنی مۄکلاوان تہٕ تھوڑا البتہ یِم باقٕے چیٖز ٲسۍ کینٛژن غلط فہمی تِم تہِ کٔرۍ أسۍ دوٗر. بیٚیہِ اوس آسان یہِ ہسا یہِ کینٛژن کہِ یِم ہسا شیر چھُ ڈاٹٲرسن ہُنٛد سُہ اوس آسان اتھ مُتعلق کینٛہہ غلط فہمی تِم تہِ کٔرۍ أسۍ موقعس پٮ۪ٹھٕے یہِ ہسا یہِ کٕلیر تِمن تہٕ لگ بگ 80% گٔے تِم مسلہٕ تہِ لگ بگ حل. تہٕ تۄہہِ چھا باسان یِم زن ڈاٹٲرسن ہٕنٛز یعنی کہِ کورٮ۪ن تِمو میلیو برابر حق یِمو کیمپو سۭتۍ. بالکل یِمو کیمپو سۭتۍ میلیو تِمن برابر کُنہِ ساتہٕ اگر کوتٲہی آسہِ ہا کُنہِ ساتہٕ گژھان تِم کوتٲہی تہِ مۄکلے یِمو کیمپو سۭتۍ. تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ تہِ پانہٕ یہِ ہسا یژھان کہِ حکوٗمتس أسۍ چھِ ہایر اتھارٹی تہِ رِکویسٹ کران کہِ وقتن فوقتن گژھن یِم کیمپ یِنۍ لاگوٗ کرنہٕ امہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ تہِ یِمن کیمپن کُن یہِ ہسا یہِ ٹایم میلان نتہٕ چھِ اَسہِ باقٕے یہِ ہسا یہِ مصروٗفیات آسان مگر اَسہِ چھُ میلان ییٚلہِ أسۍ ہایر اتھارٹی کرِ ڈایریکشن دِیہِ اَسہِ تہِ چھُ میلان یِمن کیمپن کُن ٹایم. شُکریہ تُہُنٛد. تہٕ ناظریٖن یہِ چھُ اکھ اہم یُس زن نۄقطہٕ اوٚبور یِمو یُس زن کورٮ۪ن ہٕنٛز اگر أسۍ کتھ کرو یِمن زن جایدادس منٛز حق چھُ آسان پنُن پنُن حصہٕ چھُ آسان تمہِ نِش ٲسۍ تِمن محروٗم یِوان تھاونہٕ تہٕ یِمو کیمپو ذٔریعہٕ مسلہٕ تہِ حل تہٕ یُس زن کورِ آسہٕ تِمن بریو برابر پنُن حق تہٕ لُکن ہُنٛد چھُ یی وَنُن زِ یِم چھِ مطمعین یِتھیو کیمپو سۭتۍ تہٕ انتظامیہس تام تہِ چھِ یِہے کوٗشش یِہٕنٛز یِہے میسیج دِوان زِ یِتھ کیمپس گژھن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ یِن مُنعقد کرنہٕ تہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھن لُکھ اتھ منٛز شٲمِل گژھٕنۍ تاکہِ یِہنٛدۍ یِم زن مسلہٕ مسٲیل چھِ ریونیو رِلیٹڈ تِم سپدِ وقتس پٮ۪ٹھٕے عزاب. نِوٕز 18 جموں کشمیٖر لداخ ہماچلس منٛز تُہُنٛد خیر مقدم بہٕ چھُس مُنیٖر حُسین ہُرا. آز چھُس بہٕ موٗجوٗد ییٚتہِ ٹی کے کالجس منٛز یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھان چھِو ڈسٹرک لیول نیبرہُڈ یوٗتھ پارلِمینٹ ییٚتہِ گژھان یِتھ پٲٹھۍ انڈیاہس منٛز آز میزبٲنی چھِ G20 یِچ تہٕ تَمیُک سُہ اویرنیس یِوان چھِ دِنہٕ اَمِچ اہمیت کیاہ چھِ اِمپاٹنس کیاہ چھِ G20 یِچ پوٗرٕ وٲلڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ تہٕ انڈیاہس منٛز یۄس میزبٲنی گژھِ تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ پروفیسر صٲب یونیورسٹی ہٕنٛدۍ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ اتھ مُتعلق کتھ باتھ. سر تُہُنٛد خیر مقدم نِوٕز 18 منٛز یِتھ پٲٹھۍ زن G20 یِچ میٖٹنگ انڈیا یۄس میزبٲنی کرِ ییٚتہِ تہٕ تتھ منٛز سانہِ کٔشیٖر انٛدر سرینگرس منٛز یا گُلمرگس منٛز تہِ میٖٹنگ گژھان تہٕ کیاہ چھُ امیُک بیک گراوُنڈ تہٕ کۭژاہ اِمپاٹنس چھِ أمۍ G20 یِچ تاکہِ سٲنۍ ناظریٖن تہِ ہٮ۪کن سمجھِتھ یہِ وُنہِ تہِ چھنہٕ لُکن کینٛژھن پاے کِہینۍ یہِ G20 چھُ کیاہ. شکریہ آپ کا. یہ G20 چھُ اصلی حظ چھُ دُنیا کٮ۪ن 10 بڑٮ۪ن مُلکن ہُنٛد اکھ کنسورشیم اکھ گروپ یِمن مُلکن ہُنٛد دُنیاہس منٛز ساروی کھۄتہٕ چھُ تِم چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ أمیٖر مُلک ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ترقی یافتہٕ مُلک اتھ منٛز تہٕ یِمو مُلک چھِ پانہٕ ؤنۍ بیسِکلی اتھ أکِس پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ ؤری چھِ أکِس مُلکس نِش پریزڈنسی روزان تہٕ یۄسٕچ پریزڈنسی چھِ انڈیاہس نِش یہِ چھُ اکھ اعزاز مُلکہٕ خٲطرٕ تہٕ اَمہِ G20 سۭتۍ کیاہ اپرچُنٹیٖز ہٮ۪کن مُلکس منٛز أنِتھ. یہِ چھُ اکھ G20 چھُ اکھ اِمپاٹنٹ پلیٹ فارم یتھ پلیٹ فارمس یوٗز کٔرِتھ سٲنۍ نوجوان خاص کر تِمن خٲطرٕ یِم تہِ G20 کنٹریٖزن منٛز اپرچُنٹیٖز چھِ تِمے اپرچُنٹیٖز ہٮ۪کن تِم تِمن لگہِ پتہ کیاہ کیاہ اپرچُنٹیٖز چھُ. خاص کر چھُ یونیورسٹی چھُ اکھ اعزاز میوٗلمُت بہٕ چھُس یونیورسٹی آف کشمیٖر پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوُ کہِ مُلکس منٛز چھُ صرف 15 انسٹِٹیوٗشن دیُتمُت یہِ اعزاز کہِ تِمن کرن Y20 یوٗتھ کنسلٹیشنز اِن دی لارجر بینر آف د G20 تہٕ اتھ یُس تھیٖم چھُ سُہ تھیٖم چھُ چوٗنکہِ کشمیٖر ہمالین کانٹیکسس منٛز جموں اینڈ کشمیٖر کِس کانٹیکسس منٛز بڑٕ اہم
کلائمیٹ چینج ڈساسٹر رسک رِڈکشن تو بیٚیہِ سسٹینیبلٹی أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو نوجوانن ہُنٛد پٔرسپیکٹِو دُنیاہس برونٛہہ کُن ترٲوِتھ کہ تِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ یژھان اَمہِ اِکولاجِکل ریسٹوریشنُک اکھ حصہٕ بنُن تِم تِہنٛدۍ اِنوویٹِو آیڈیا چھِ تاکہ تِم یِم اَتھ منٛز اپرچُنٹیٖز چھُ اَتھ یِمن ناٹ اونلی ان دی کلائمیٹ چینج سائنس باقی جو بیسکلی جو اس کے ایریاز ہیں فار ایگزامپل انڈسٹری 4.0 ہے یا فار ایگزامپل اس میں یہ جو ہے انرجی سیکٹر ہے دنیا بھر میں جو نئی نئی اپرچونیٹیز ہے نئے نئے سکلز ہمارے بچوں کو کیا ہونی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو کیا ہونی چاہیے تاکہ وہ اس دنیا میں جو بدلتی ہوئی اب یہ جو ایک بدلتا ہوا ایک سینیریو ہے وہ اس میں ایک حصہ دار کیسے بنے ان کا کریئر کیسے بہترین اس میں بنے اور جو اوور آل ہیومینٹی ہے جو اس کا سلوگن ہے دیٹس ون ارتھ ون فیملی رائٹ ون ورلڈ تو یہ کہ ایک ساری دنیا کو اگر ہم ایک گلوبل ولیج تو کہتے ہی ہیں ایک اینٹیٹی سمجھے جیسے ہم ایک بولتے ہیں کہ گلوبل ولیج ہے وہ یہ جو فار ایگزامپل ایک انسان ہے اگر کُنہِ تہِ تانس یہ آسہِ دگ چھا کِنہٕ نہ مطلب بیٛاکھ تان چھُ کران یہِ محسوٗس کنسیپٹ چھُ اصلی یِہوے مطلب یہ چھُ اکھ اِنڈیُک میسیج اکھ نا مطلب دُنیاہس کہ أسۍ ہسا چھُ دُنیا وٕچھان اکھ آرگینک اینٹیٹی جسٹ ون انڈیوجول اگر سا کُنہِ تہِ جایہِ انسٲنیتس یا انسانس کُنہِ جایہِ کینٛہہ تکلیٖف واتہِ یہِ ہسا گژھِ محسوٗس یُن کرنہٕ باقین جاین تہِ سُہ تکلیٖف چھُ واریاہو قٕسمو سُہ چھُ حظ مطلب اگر کلایمیٹس چینج گٔے امیُک چھُ آسان اگر انسان سٕنٛز یہِ پینڈمک ریسنٹلی یہ کووڈ پینڈمک امیک اثرات تو تمام ان چیزن کت پہ کڑو سولوشن انرجی کرائسس فوڈ کرائسس ساروی کھت زیادہ فوڈ سیکورٹی چیلنجز دنیا من سن نوجوان کت پہ ہکن ان گلوبل چیلنجن ہند حصہ بنت ان مز کت پہ ہکن تم نو سکل سیٹس یہ بیسکلی حظ Y20 تو G20 بیسک لبا یہ کۭژاہ اہم یہ امپارٹنس روز تو اہمیت روز یہ کس یوتھس پہ یت پہ جموں کشمیر کت کرو پتمو ؤریو پہ وچ ٹیلنٹ چھن کمی یہ کی مگر ام سۭتۍ کۭتیاہ ونکس پازٹو اثرات یتھ ونو تم پین یہ کس یوتھس پہ تم ہیکن صبح پن انوویٹو مائنڈس تم ہیکن صبح برونٛہہ کُن أنِتھ ورلڈس یہ پرژھو تۄہہِ بڑٕ اصل سوال بٔڑ کتھ چھِ گۄڈنِچی لٔج سانٮ۪ن بچن یہ پتہ کہ G20 گو کیا یہ اکثر پتہ تہِ آسان یہ کیا گو ییٚمہِ ساتہٕ انڈیاہس منٛز یہ پریزیڈنسی آیہِ تمام بچن منٛز گٔے جاگرت G20 کیا چیٖز چھُ امہِ علاوٕ یُس مےٚ وٕنۍ امہِ برونٛہہ تہِ ووٚن کہ وۄنۍ چھُنہٕ بچن وٕچھُن بیسکلی کہ اَسہِ کیاہ چھُ پننہِ جایہِ ییٚتہِ أسۍ روزان چھِ اَتہِ کٕم اپرچونٹیٖز چھُ یا یتھ ریاستس منٛز أسۍ روزان چھِ تتھ کٕم اپرچونٹیٖز چھُ یا اِون مُلکس منٛز روزان چھِ اٹس اے گلوبل ولیج جیسے میں نے کہا دنیاہس منٛز کٕم اپرچونٹی چھُ سانٮ۪ن نوجوانن خٲطرٕ یہِ چھُ اکھ پلیٹ فارم تِمن خٲطرٕ وٕچھنہٕ خٲطرٕ کہ کۭژاہ اپرچونٹی چھِ خاص کر یِمن G20 کنٹری جیسے پٲٹھۍ مےٚ ووٚنمو یِم G20 کنٹری چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ویلفیر کنٹریز فار دیٹ میٹر نا یِمن بیسکلی اسلیے یِمن منٛز مضبوط کنٹری یِمن منٛز چھُ حظ این نمبر آف ہیوٗج اپرچونٹیٖز اسلیے چھُ یہِ أزکِس نوجوانس یِمن بچن چھُ یہِ سونٛچُن کہ پننس پانس محاسب کٔرِتھ کہ اَسہِ کٕم سکل سیٹ پزن تھاوٕنۍ تِتھے پٲٹھۍ پنُن پان ٹرین کرُن تِمنٕے جاین پنُن پان ایڈجسٹ کرُن یِمن جاین یِمن تِم سکل سیٹن امپرومنٹ گژھِ تاکہ یِم ہیکن حصہٕ دار بٔنِتھ امہِ ترقی ہُنٛد یہِ چھُ اکھ دوٚیِم چھُ چیٖز تہٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد تۄہہِ تعلق ووٚنوٕ مطلب ووٚنُکھ جموں خاص کر جموں اینڈ کشمیٖرس منٛز چھِ واریاہ چیٖز حظ مطلب اگر تُہۍ وٕچھِو بچن ہٕنٛدۍ آیڈیا چھِ أسۍ وٕچھان انتہٲیی انوویٹِو یِم چھِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ فرمووُ کہ سۄ ٹیلنٹٕچ کمی چھنہٕ کینٛہہ پرابلم چھِ آسان صرف پلیٹ فارمٕچ کمی اکھ چھُ ووٚنمو تۄہہِ G20 چھُ اکھ پلیٹ فارم کہ یِمن پننٮ۪ن انوویٹِو آیڈیازن کِتھ پٲٹھۍ ہیکن یِم اکھ شیپ دِتھ ان دی فارم آف پروڈکٹس ان دی فارم آف پیٹنٹس in the form of some startups, in the form of some new small businesses, in the form of some new ventures. مطلب واریاہ پاسبلٹی چھِ بہٕ وَنو تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ منٛز چھُ حظ واریاہ پاسبلٹی چھُ یہِ چھُ صرف بچن پانہٕ سمجھُن کہ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو امیُک حصہٕ دار بٔنِتھ بہٕ یژھٕ تِمن گژھن زیادٕ اتھ متعلق وٕچھِنۍ پرٕنۍ کتھ کرٕنۍ اَسہِ سۭتۍ یِن یونیورسٹی منٛز اَسہِ سۭتۍ کَرن کنسلٹیشن اَسہِ یُس وایس چانسلر چھُ وٕنکیٚنس تِمن ہُنٛد چھُ خاص میسیج یوٗتھس خٲطرٕ یِہوے کہ یوٗت ہسا تِم ٲسۍ یونیورسٹی منٛز ٲسۍ ہینڈ ہولڈنگ کٔرِتھ أسۍ بناووکھ یِم حصہٕ دار یِمن نٔوۍ نٔوۍ چیٖز چھِ یِوان نٔوۍ نٔوۍ سکل سیٹ چھِ یِوان نٔوۍ نٔوۍ ٹیکنالجیٖز چھِ یِوان تو تتھ بارس منٛز چھُس بہٕ بیٚیہِ تہِ نوجوان یِمے ونان کہ یہِ ہسا چھُ بڑٕ اکھ بہتریٖن اپرچونٹی میک بیسٹ آف اٹ ناظریٖن یِم ٲسۍ پروفیسر صٲب یِم ٲسۍ وضاحتن اَسہِ G20 یِچ امپارٹنس اہمیتس پٮ۪ٹھ أسۍ فرماوان ٲسۍ یعنی یہِ ہسا چھُ ونکیٚس یتھ ؤریس منٛز یُس انڈیاہس میزبٲنی حٲصِل گژھِ یُس ییٚتیُک یوٗتھ چھُ تِمن میلہِ واریاہ فٲیدٕ تِم ہیکن پنٕنۍ انوویٹو ماینڈس یِم چھِ تِمن یۄس تِمن صلٲحیت اندر چھُپِتھ چھُ ٹیلنٹ چھُپِتھ چھُ تِم ہیکن سُہ یعنی گلوبلی یعنی ورلڈ لیولس پٮ۪ٹھ ہیکن تِم سُہ برونٛہہ کُن یِتھ تہٕ اکھ بہتریٖن پلیٹ فارم میلہِ تِمن ییٚمہِ G20 سۭتۍ خاص کر کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن تہٕ جموں کشمیٖر کٮ۪ن نوجوانن دِیِو بیٚکِس شُمارس نہٕ اِجازت آداب
ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس مجھ تہد استقبال بس ارشاد ملک ضلع شپینس مجھ ونکس موجود اس پت کن اس تین وچان شپین یوتھ اس زن جڑو بی جے پی یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ستم تشکیل آو دن ات مز کم کم چہرے نئی تمن ست کرناو اس تعارف چونکہ وجہ یہ کہ بھارتیہ جنتا پارٹی گراؤنڈ لیول پہ مضبوط بناویں امہ خاطر شپین یوتھ برونٹ یون یہ بڑ کت یہ ڈسٹرکن من اگر پریت کھانا زانان یہ ساری کھت سنویدنشیل یعنی کہ سیکورٹی کے لحاظ سے ساری کھت حساس ترین علاقہ یت بھارتیہ جنتا پارٹی یہ کام کرن یہ مشکل تو آسان کی تو ات آسنس مز یم نوجوان برو کن بھارتیہ جنتا پارٹی یہند بڑ بوڑ کنٹریبیوٹ کہ یم آئی یمو دیت آج ایک ٹیم تشکیل حفاظت مز پرسو یہ زن بھارتیہ جنتا پارٹی پریزیڈنٹ محمد یوسف ساؤتھ کشمیر زن انچارج وسیم راجا تو ات مدثر صاحب یم زن زبیر احمد گنائی صاحب تو یم زن ڈسٹرکٹ یوتھ پریزیڈنٹ آئی بنانے ضلع شپین خاطر تو اکہ پرسو تو بیچ مجتبہ یم تہ زن یوتھک یہ جنرل سیکرٹری پتہ اس وچ آز 100 بج نوجوان کر شرکت یہ کنونشنس مز ام ست پتہ لگان کہ واقعی بھارتیہ جنتا پارٹی زن گراؤنڈس پہ کام کران تو زن یوتھ یہ دہ کھو دہ یمن ست جڑان ساری کھت برو کر محمد یوسف تہ دو استقبال نیوز 18 مز تھی ورنو مے ازک کنونشن یوتھ آو بلاؤن امیک مقصد کیا بہت بہت شکریہ تہد شکر گزار کہ تھی ہر ٹائمس مز بیسکلی زن ازک یوتھ میٹنگ میٹنگ بی جے پی شوپینس مز یہ نئے چہرہ یا نئے سر ٹیم اخ تشکیل دن یمن ست میٹنگ یہ میٹنگ نی شوپینس مز کوتاہ مضبوط گھس یوتھ تھی وچھو پانہ کتیا یوتھ کیا کوشش کران گراؤنڈس پہ کہ یوتھ پور جڑاون شوپینس مز تھی گو سہ آز حاضر اس کوتاہ یوتھ جڑو یم ہسا بالکل یم بنے ساری عہدیدار ات مز بنو یہ پریزیڈنٹ زبیر احمد گنائی کت کرو کہ ین ول پنچایت بلدیاتی الیکشن گھن ول کر گھن الیکشن آف کمیشن آف انڈیا یا الیکشن گھن تم یہ ڈیسیجن آسان مگر تم برو پرسو راجا وسیم صبس یم انچارج ساؤتھ تو یمن پرسو یمن کیا باسان شپیانس مز ونکس پریزنٹ پوزیشن بی جے پی تتھن تہ لبان شپینس مز ونکس چونکہ تہ سارنی پی بھارتیہ جنتا پارٹی اکس ریتس مز کم سے کم 4 یا 5 آرگنائزیشنل میٹنگ کران آرگنائزیشنل میٹنگ مطلب گو یت مز پن سوری ٹیم چاہے سہ ڈسٹرکٹ ٹیم کانسٹیچوینسی ٹیم ٹیم تم بہوان تو پن پالسی یا پن بروٹ کن کت کرو 20 ریتس مز کت کرو سہ ڈسکس کران تو چونکہ اس سارنی پائی بی جے پی 2019 پہ امچ گروتھ گئی زیادہ بڑے لکھ لگ بی جے پی یس مز ین امیک وجہ یم تہ سکیمز گورنمنٹ آف انڈیا یت جموں کشمیر دچ چاہے تم آیوشمان بھارت یا کسانن خاطر تمہ سک نوجوانن طور فکری بھارتیہ جنتا پارٹی واحد سو پولیٹیکل پارٹی یت کس جوانس عزت ملے یتک جوان سر اٹھا کے چل سکتا ہے یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی واحد سو پولیٹیکل پارٹی یہ مسائل یم جینون مسائل یوان تم ین حل کرنا تو بہس ونان اگر ازکس دورس مز الیکشن کمیشن آف انڈیا ڈسائڈ کران یہ گھس الیکشن چاہے سو اسمبلی الیکشن گھا یا پنچایت الیکشن گھس بی جے پی پارٹی ایس ایٹ دا ٹاپ کت کرو زبیر احمد گنائی ونکس سلیکٹ کرنے ایز اے یوتھ پریزیڈنٹ شپیان یمن ونو شپین حالات بہتر زانان تو شپینس مز کچھ محنت کرنے ضرورت بی جے پی یس تو تہد کیا لاہ عمل روز پارٹی یا آز کور تہ کنوینشن یت من زن 100 بجے نوجوانوں تہ کر شرکت تو ام مزید کیا تہد مشن برو کن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا مشن آگے بھی انشاءاللہ یہی رہے گا کہ ہم آگے بھی محنت کریں گے اور یوتھ کو زور و شور سے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ الرحمن بھارتی جنتا پارٹی کو یواؤں کی ضرورت ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کو یواؤں کی ضرورت ہے اور بھارتی جنتا پارٹی ہی یہاں پہ انشاءاللہ یوا کے ذریعے کامیاب ہو جائے گی تو یہن صاف ونن کہ گراؤنڈ لیول پہ کرو بار بار یتن نوجوان یم یوتھ سی جڑی جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری یمن تہ پرسو بی جے پی یس مز
यूनुक मकसद क्या यून तो यमन क्या यानी कि बीजेपी खतर काम कर अंदाज क्या यून तो यम कित करन चूंकि तुम पही मतलब आज यूथ कन्वेंशन ये थोमुत नो यूथ जुड़ो आज बे नो इस बॉडी दिस तश्कील चूंकि बहुत डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी पेरेंट्स बॉडी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट आज यूथ प्रोग्राम थोमुत इंशाल्लाह कोशिश करो भरपूर यूथ डिस्ट्रिक्ट में करना ज्वाइन डिस्ट्रिक्ट तो इंशाल्लाह कामयाबी तक लगातार कर तमाम जन यूथ से जुड़ित डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यमन सत मकसद ग्राउंड लेवल पे करो बीजेपी शुपियनस में मजबूत तो तमिक जन ब्रोह पे इलेक्शन चाहे तम बल्दियाती इलेक्शन या पंचायती इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन तम मजबूत कर तथ खतर तथ गोड़ बढ़ने खतर लगातार मेहनत करान तो बीजेपी नतीजे आसन वाकई अलग। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर शुपियान। न्यूज़ 18 किस ग्राउंड जीरोस मज तुहद खैर मकदम बह सरोश कफील अजुक मौजू सह ड्रग्स वुचान मज आजकल वारिया ज्यादा यंगस्टर वनकन ड्रग्सन सत मुलविस हालांकि NGOs वनकन वारिया ऑर्गनाइजेशनस वनकन प्रोएक्टिवली काम करान ड्रग्सन पे आज जुड़ित उमर साहब साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट जुड़ित वारिया प्रोएक्टिवली काम करान ड्रग अब्यूज यंगस्टरन पे मजीद करो उमन सत जुड़ने खतर शुक्रिया तुम वन तो वुचमुत अक्सर तुम वनकन वुचमुत ऑफ लेट वारिया ज्यादा प्रोएक्टिवली तुम ड्रग्सन पे काम करान तथ मुतलिक वन तो गोड़ तुहद सठा शुक्रिया इन चीज़न हाईलाइट करने खतर अक्सर वुचो तुम कि वारिया कम तादाद मज नजर पिलान सिर्फ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यम ड्रग्स पे काम करान मगर जरूरत वक्त वनकस ये कि यह माहौल न्यूसेंस शक्ल मज अकिस वबह शक्ल मज पूर कौमस मज बिलखसूस मज लबन यथ मज नौजवान हंद कसीर तादाद लड़कन तो लड़कियन हंद इम्तियाजी थावन बगैर लबन तो यम दो खुद दह ज्यादा इजाफी सूरत मज ड्रग्सन मज मुलविस लबन और अत पे काबू त्रावन जबरदस्त जरूरत वक्त यह जरूरी कि डिपार्टमेंट यम अत ज़ाती तौर वुचन लगमित या यमन हिंज काम सह चाहे पुलिस या नार्कोटिक अगेंस्ट एजेंसीज यथ मज NCB नार्कोटिक कंट्रोलिंग ब्यूरो का रोल तिहद यह काम कि यह सोसाइटी हिंज ज़ाती अमल यथ मज सोसाइटी एज अ होल सारे कोशिश कर कविश कर ताकि एहतियाती तदाबीर वनकस अवेयरनेस तो एजुकेशन के हवाले लुकन फिक्री तारने के हवाले बेहतर अमल रोज यम सत वबहस पे नतन पन काबू त्रावो अमे हवाले साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट जबरदस्त कोशिश करान जम्मू कश्मीर के तमाम जिलन मज बिलखसूस हंदन 10 जिलन मज सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तहसील लेवल पे तो बाकी शहरन तो गामन हंदन लेवलन पे येत साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट पन्न सलाहकारन काउंसलरन तो बेहतर साइकेट्रिस्ट तो साइकोलॉजिस्टन हिंज अथवास सतन यम अत मुंसलिक काम करान यह फरोग दिवान या यम अमिक शिकार यमन ड्रग्सन हंद गसान बह कर तुह ब्रो कन बे एक लट जिक्र ड्रग्स महदूद सिर्फ चरसस तो दवा पिलन तो दवाहस तामत कह यह ड्रग्सुक माहौल वन दो खुद ज्यादा बदतरीन सिचुएशन मज लबन यथ मज ब्राउन शुगर कोकीन अफीम तो बाकी हेरोइन ही अशिया नौजवान इस्तेमाल कर पन्न जिंदगियन सत गिंदान और अत सूरत हालस मज चैलेंजिंग सर्कमस्टेंस इन वोल वक्त यथ सरसी पे नत वारिया ज्यादा हसास गसने जरूरत और अत सरसी पे पन रद्द अमल जाहिर कर हेको अत पे काबू लबित और यिथन ऑर्गेनाइजेशन सत महल कमेटियन इंतजामिया कमेटियन तो इलाक कन हसास लुकन मज यम सिविल सोसाइटी सत मुंसलिक या इलाक कन बेहबूदियन सत मुंसलिक तिमन पज रिफॉर्मेशन सेंसिटाइजेशन अभियान शुरू कर यथ मज नौजवान पे नजर यी थावन तिम मा गसन यमन गलत परेशान कुन मुसीबत कुन यमन मनशियातन मज इन्वॉल्व
اور ین ولس وقت من یہ امن سارنی چیزن ہند اخ بھرپور موقع وچھن یت من ات سرسی پہ قوبو لبنک احتیاطی تدابیر کرن. اچھا تھی ورتو اخ چیز وچ سہ آج کل واریاہ پروڈکٹ وچان کال پگہ نیوزن من کہ آز ہسا رٹک ییتیا ڈرگ پیڈلر پگہ ہسا رٹک ییتیا ڈرگ پیڈلر کیا چھو تۄہہِ باسان؟ وچھو یہ ہمیشہ نظر تھاون کہ پولیس امہ خاطر منتخب سوسائٹی لیولہ پہ کی فرائض شاید نظر انداز کران. سوسائٹی لیولہ پہ نت کھانا بہتر سوسائٹی ڈیولپ کران تر من چیزن ہند خاص خیال تھاونہ تمہ علاقہ کن یمن ڈیولپمنٹ ایشوون ستن تمہ علاقہ کن لکن ہز ذمہ داری آسان کہ تم وچن یتھن چیزن اور باریک بینی سان کرن ات پہ قوبو لبنچ کوشش. اگر کانٛہہ یُتھ شخص چاہے نوجوان یا بدل کانٛہہ سہ ات مز انوالو لبنہ تمس اخ اصل وت ہائت اخ اصل ہدایت عمل ہائت ہیکو ان چیزن پہ قوبو لبت. اور یہ ہمیشہ پولیس یا ام کن متعلقہ ایجنسی یت میں یت ذکر کور نارکوٹک کنٹرولنگ بیورو یا بدل کرائم برانچی ایجنسیز یم ات پہ قوبو لبان. مگر حقیقت یہ کہ یوتھ تامت عملی طور پہ نوجوان سوسائٹی اخ پور مجموعی طور عوامچ اشتراک ات مز انوالو گھنہ توتھ تامت یہ پاسبل. پولیس ہیکہ ژھوٚرُے ات پہ قوبو. نو ڈاؤٹ ات باضابطہ سازش پیٹرنیج ات پیٹرنیج ننگ کرنے خاطر اس تم اقتدام کریں. کیا وجہ کہ آز تہ سان بستین من سان علاقن کالنین من سان شہرن من سان گامن من وبہچ صورت من نارکوٹکس تتھ کن پھہلان یتھ کنتھ آکسیجن ضرورت پیوان. اگر نس آز حساس گھت ات پہ قوبو لبو تیل واریاہ مشکل ین ولس وقتس من ام واریاہ بڑس پیمانس پہ نقصان کورمت اور ین واجنہ جنریشن آسن امچ بھرپور شکار. لہذا یہ وقت کہ اس کرو ڈرگسس پہ کنٹرول کرنے خاطر زمینی عمل شروع. علاقائی لیولہ ہند لوک کرو ات من انوالو. سوسائٹی ایز اے ہول کرو ساری ات من پن رول پن کوشش جوڑو اور ین ولس وقتس پہ کرو ات ساری مذمت اور یہ کرون زمین پہ نیست و نابود.